Hello guys, so kitchen masi, mohon itia ministry karni, jaya si, church de, women department kan, so biar di ina jaya si. Nakamis panel prayer home laga member kan si, aji yade healing prayer home de. Special number halidia karni mohan represent koribo karni isor laga naam uncha koribo karni jai ase mohan so apni han pratna de moto tv so God bless you all kani ke lebi thup ahlebi isor laga naam uncha koribo karni do bishi khushi ase so enaka jai ase aji to bishi khushi ase ki मौसम भी बेसे बालेश्वर पर बेसे मरम ग्रीना मोहन पैदल गए नका जाया से रास्ता भी नका बिया से सभी इसो तो मरम इसो आसे मोहन के मान मरम ग्रीना रास्ता दिखाया है कि ना बारिश भी नहीं धूप भी नहीं ना मोहन के क्लिक को ना जाया से इसो के पीछे धन्यवाद फिनिश ना अपनी काम भी मोहन के प्रार्थना प्रायत कोई थकी भी दे God bless you all. So finally, Mohan prayer and healing center punchi jaise. Debra jabo bhitore. So aya rasta bhi to ase church to tadi akide ase. Mohan punchi jaise shola kamor bra. आप खरा दिन दे किन्हीं का थकी ने थकी से और ताई भाल वापी से और भी किन्हीं का खुशी आरो है से लगा इतना सब से खाना पूरे रखा लगा तो पूरी दिखो When I was roaming in the darkness, I have many friends at the dawn, but they are
friend, what about your spirit? Man are gone to spend eternal life. If you want to get salvation, then bow down at Jesus' feet. How I found a new friend. He forgive me all my sin, and He gives me peace and joy. He is my friend, He is Jesus. Thank you. Pratana Kuri Popa
Maria Dibi Amen. Isor moitu apni ketu namangi. Nam tangor long lai pi namangi. Salvation de muri body be amen. Dunia manusuku tinahoy. Isor agete hosataki bomoy. Achanak moy dunia chari lebi. Sorgon bongchi bole moy taki tibi. Isor moy tu apni ketu namangi. Nam tangor long lai pi namangi. Salvation de muri body be amen. Isor moy go de be right lebi. Moy prakalo wakan sote hoy lebi. Moy pra bindike na takyakan. Isor icha de hopo de be amen. Isor moy tu apni ketu namangi. Nam tangor long lai pi namangi. Salvation de muri body be amen. Isor moy tu apni ketu namangi. Nam tangor long lai pi namangi. Salvation de muri body be amen. Salvation de muri body be amen. ईश्वराको घोडा आहानो है अपनी किपा एकता महसूस कुरा करने अपने जिंदा परमेश्वर एकता आसे कुकिने अपनी तू जानिया करने अपने जिंदा परमेश्वर एकता आसे इतो अपना का जीवन दे अपने महसूस कुरी किया करने आज अपनी येते आही गने आसे होनी भी आज बिशी मानो आमी खान इतो रास्ता दु छारी दिया से आमी आज कोवनो थाकादु आमी खान क्रिश्चियंस मानो खान आमी खान नाका पहचान आमी खान नाका आइडेंटिटी इतो आमी खान हराई दिया से हो कारा कथा हुई जाबो निसिना आसे आजी बदबी इतो कोबला किया लगा सामे पुंजी जैसी दिया आमी खान की कारण होले आमी खान स्वर्ग रजा दे जाबो काने आमी खान ईश्वर लगा काम करे आसे ताकि विश्वास करे आसे ताकि सेवा करे आसे आमी खान आला करने নহয় इतो पृथ्वी लगा धुन लगा नाम कमाबो काने जगह एकता बनाबो काने आमी खान ताकि विश्वास करे बदबी आमी खान स्वर्ग राजा दे ताहि आमी खान गाने बनाई के रखा इतो घोर दे आमी खान जाबो काने आमी खान विश्वास करे आसे আজি आमी खान पहचान इतो हराई दिया से 2 Corinthians chapter 5 verse 17 दे एकदम सफा बड़ा लिखी देना से जून मानु होने भी जिसु ख्रिस्ता तालागा जीवन दे थागी जैसे बोले दु ताहे लगा हर बिया खांदु जय जैसे पुराना खांदु जय जैसे ताहे नतुन मानु हो जैसे वचन दे इतो कोई ना से बोले भी আজি आमी खान विश्वासी मानु कोरी गने আজি इत आमी खान लाइतो आइडेंटिटी आमी खान আজি खरा हो ना पारे गने से আজি मानु आमी खान के साइ गने আজি मानु आमी खान के साइ गने जिसु ख्रिस्ता लगा पीछे भिराबो दो नहे गने আজি मानु आमी खान के विश्वास साइ गने আজি जिसु ख्रिस्ता के विश्वास ना पड़ी जाय से जिसु तो एकता जिंदा परमेश्वर আছে प्रभु यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा तो एकता जिंदा परमेश्वर আছে कुकिने आमी खान ताके सेवा कुरा आमी खान ताके विश्वास कुरा আজি मानु आमी खान के साइ गने मानु इतो विश्वास ना करे जैसे किले आमी खान गिरजा भितर आइ गने एकदम आत्मा लगा गीत खान तो गाई থাকে प्रार्थना करे फास्टिंग करे ईश्वर का কথা শুনে ईश्वर का কথা পড়ে गिरजा भितर आइ गने गिरजा भितर आइ गने खान आत्मा लगा काम खान तो सब করে থাকে হলে भी আজি आमी खान लगा নিউ আদাত খান তো বদলি করে না পারে ইনকা খ্রিস্টান আজি বেশি হচ্ছে आमी खान पास्टर्स खान बड़ा लुई गने येता खरा করে गने आमी खान गोला फटाई गने ईश्वर का वचन माने के प्रचार करे और भी आमी खान लगा न्यू आदात तो आमी खान वचन दे खरा करे ना पड़ा पास्टर विशेष आमी दूसरा बार कोन है आमी निजेर के साइड आमी आज तो हे कोस
아주도 아미칸 바할 만게 나 사이게네 니저게 사이게네 아미칸 이투 사와이 아주 이투 이소라가 고타도 아미다가 마이키 간에 틱 구이디셰 아미다가 모타 간에 틱 구이디셰 이투 아미다가 파스터 아미다가 디컨스 칸 간에 틱 구이디셰 아미다가 이투 사티니 간에 틱 구이디셰 아미다가 이투 파로시 아미다가 이투 네이버스 간에 틱 구이디셰 아주 이투 노히게네 아주 아미 간에 아세 이투 아미칸 버전도 이투 바라 후니와 헤베아지 부수라 시작하되 아주 아미칸 이소라가 고타 후니게네 아미다가 모타 간에 아주 틱 고타 후이디시래 아미다가 마이키 간에 아주 틱 고타 후이디시래 아주 아미다가 이투 사티 간에 틱 후이디시래 그게네 아주 이투 간에 아미칸다가 비스와스 아게나 바리게네 비시만 아트마데 무리게네 비스와스 만두칸 아주 아미칸 울타 라스타데 자에세 이스라엘이츠 칸 마누나가 굴람 후이게네 타기셰 마누나가 कायदी हुई था किसे मन लगा गुलामी हुई ने तहां इजिप्शियंस का लगा हाथे तहां का कायदी तहां का गुलाम हुई ने दुखते स्लेव हुई ने तहां पॉवर्टी दे था किसे इनका हुए दे तहां ईश्वर के याद करी ने जिंदा परमेश्वर के याद करी ने तहां कांदी के ने तहां प्रार्थना करा तहां का सुख पानी ईश्वर का कांदे पूजी जैसे इतु हुई ने ईश्वर तहां के miracle ami kan sob itu kisah ekta punya nak kuribi abdi kan jani ase ini aku kurigine tahan ke tahan ka dushman kan ka hat para Egyptians kan ka hat para tahan ka kaidi huine thaka tahan ka gulam huine thaka tahan ka tare huine thaka para ishwar batar ba tahan ke chutkara dishe azad dishe ekto miracle 40 years laga journey laga miracle tha dishe ताते पर ताहन के छुटकारा दिगिने उला हुबेते ईश्वर दिन रात ताहन का ईश्वर गुरिने ताहन के छारी दिया नहीं ताहन ईश्वर का नाम मती लो ताहन ईश्वर के विश्वास कुरी लो दिशिना ईश्वर ताहन का मालिक कुरिने ताहन का परमेश्वर कुरिने दिन रात ताहन के होहाय कुरी थे किसे वचन पर एक्सोडस अनखंडे एक्सोडस खाने साइकिल चले दिन दे बदल क्लाउड हुई के ने ताहन का रास्ता दिखाए ताहन के गलती न होबो कने राती दे जुली के ने ताहन का रास्ता दिखाए ताहन के गलती दे जावो नाती वो कने दिन दे होले भी राती दे होले भी ताहन विश्वास कुरला परमेश्वर ताहन के छाड़ी दिया नाय ताहन के होहाय करे ताहन के गलती रास्ता दे जगने दुख न पावो कने ताहन के रास्ता दिखाई दे जगे के ताहन जाय थकी के ने और जगने पीछे दे द रेड सी लाल समुंदर तमोर तक पानी लाल द रेड सी इतो पार करबो लागि जैसे ताहन का हाथे एको हथियार नाय ताहन ओदे एको थका नाय तिते भी परमेश्वर यहोवा परा इतो पानी के दुई भाग करी दिने ताहन के इतो पानी भी पार करबो दिसे एकदम मिरेकल ईश्वर बा ताहन जीवन दे एकदम मिरेकल काम करते दिसे इतु पार कुदे जाय थका हुमे दे ताहन जगह ने डेजर्ट राजस्थान डेजर्ट सूखा जगह दे जैसे इतु जगह दे जा हुमे दे प्यास लगी से पानी बिसरले जैसे पानी पाइसे एकदम पानी खाइसे दे एकदम तीता पानी रो खाव ना पड़े दुखते आसे प्यास परा ईश्वर इतु पानी के भी मीठा बनाए के ताहन के मीठा पानी के खावले दिसे ताहन के ईमान ईश्वर ताहन के मरण कुनी ना आहा लगा ताहन विश्वासी kan दिसे भूख लगा दम दे ईश्वर बरा बोलखन गिरिया निशिना पानी गिरिया निशिना आकाश बरा पानी गिरी के आहा निशिना भूख लगिले ताहन के ओ फुजुर खांदे रोटी होई के ताहन के खावले दी थे किसे राती दे तो मीट होई के ताहन के खावले दी थे खावा दी भी ताहन के मनु लोगो दे भीख मांगी बोले दिया नहीं मनु लोगो दे मांगी बोले दिया नहीं ताहन की खाव लगे की पेंदी बोला के ईश्वर बा ठीक टाइम दे ताहन के तो भी कुरी के दिसे itu kan par kuri kene tahan aru jagene aru desert pe punchise jagene aru jagene Rajasthan sukha jaga de punchise tata to pias lagi se ek ki bade pani nahi pias para tahan dukte thakise ishor pathor para ekdom manu para vishwas na pura manu para na para itu pathor para pani ola bole dise aru tahan laga pias ke tahan itu pani do khawle dise ईश्वर pra दिन रात कुरी के ने ताहन के मरण कुरी के ने आहा ताहन की क्या ईश्वर के ताहन का परमेश्वर बनाए के ने ईश्वर के ताहन का मालिक कुरी के ने ईश्वर का मालिक कुरी ने भिराय थका होमे दे ईश्वर दिन रात ताहन निजर pra तो महसूस ना कुरे परे ताहन निजर pra तो ए इनेगा नहिनी की भावना पुठे को परे बोले भी ईश्वर pra एकदम मिरेकल परा ताहन के इजिप्शियंस का लगा हाथ परा ताहन के आजाद दिशे इनेगा कुरी कुरी के आए के ने
아미간 1 Samuel chapter 8 때 사시고도 아미간 디키고를 빠르고 이니가 구리구리기는 아이비네 빛에 딴 만누게 사이기네 딱한 이니가 किसिम लगा जगह पार कुगिने अलग अलग जगह देश खान पार कुगिने आइगिने पिछले तान आइगिने मनु के दिखिगिने मनु तो तहन एकटा राजा थकिगिने किंग एकटा थकिगिने तहन के रूल पुरी थका तहन के एकटा राजा थकिगिने इतु राजा परा तहन के कानून परा चलाई थका इतु दिखिगिने तहन मनु के साइगिने मनु निसिना होमनु देजिसे पिछले तहन का लीडर तहन हल्ला कुगिने तहन ओ इत्यादि 아미칸 비비 아미칸 나가 바로시칸 니시나 만노 니시나 아미칸 비 एकटा राजा लगे 아미칸 करने एकटा राजा दिबी गोवा शुरू हो जैसे 만노 के साइगे ने इनका हुआ हुए दे ईश्वर के बाइबल वचन अपने खान 1 Samuel chapter 8 verse 5 और 7 दे साइले अपने खान इतु दिखियो परबो ईश्वर ब्रा कुशे जो 아지 아미라가 만노칸 ताकन आमी के तहानका ईश्वर आमी के तहानका राजा आमी के तहानका मालिक गुरुले छारी दिसिदे आजी तहान मोय तहान के छारी दिया नहय तहान हे आमी के छारी दिसिदे ईश्वरका आवाज इतु इजराइल्स खानका ओपोडे आइछि विश्वासी बनु आजी आमी के इनिका आमी खानका आइडेंटिटी हाराइ दियासे आजी पृथ्वी मानु के साइगेने आमी खान इतु रास्ता दे जा सुरु दिसे आमी खानका विश्वास तुके छुटो पुकुरी दिखने आमी खाना का विश्वास तो के ईश्वर के आगे होगा ना दिखने आमी खाना का बापना तो के आगे हो गए आज बिशी मानो आमी खाना का आइडेंटिटी हराई दिया से मानो कुरे हो कुके ने कुरे शुरू हो जैसे हुदी बोले भल नहीं बोले भी तो हंसा कोठा से साई के ने आमी खान मानो भी निकाय से तो आमी खान भी निकाय सो कुके ने ऑफिस ना जाए बोले भी आमी खान तलब खान खाई थे ऑफिस ना जाए और तलब खान आमी खान दुई थे विश्वासी मनु आज आमी खान एकटा बोले साइगेने जाइसु बोले होय इतु कथा तो आमी खान गाने बिशी डांगर कथा भी नहिने थाकिबो पारे दे बोले आज इनिका परा बिशी विश्वासी मनु आमी खानका विश्वासी हाराइगेने আছে ताराका मोताबी डांगर ऑफिसर আছে ताहानाका नतुन घर बनाइसि गुसे ताहानाका नतुन घर बनाइगेने ताहानाका घरदु दिदिके कुरुबो कारणे ताहानाका चर्च लगा पास्टर्स खान ताहानाका मोता लगा चर्च लगा ताहानाका पास्टर रेवरेंड खान के माति किने ताहानाका चर्च तु ताहानाका घर नतुन घरदु प्रार्थना करिकिने तादे बुहिबो कारणे ताहान प्रोग्राम बनाइसि गुसे इतु जाने ताहानाका बुहिनि बि ताहानाका कोकाइका मातिया कारणे इतु रेवरेंड बि तादे जाइसे इतु रेवरेंड बि तादे जाइकिने घर खान दु दिखिसे एकदम सुंदर बाल पुरा एकदम धुन मन लगा घर किनेका बनाइ থাকিबो ना कुइबे आमी खान सब जानि ना इनेका कुइने ताहान टाइम दु रेवरेंड खान के दिउरा थाका हुमेदे इतु तालागा मैं इतु माइकी लगा मालिक नी लगा कोकाई इतु रेफरेंट ब्रा रुखिबी आमी के ता कथा बोले दिबी ताई तो कुछ कुछ आमी आशी आमी लगा बुइनी आरो आमी लगा बुइनी लगा मोता के एकटा कथा हुदिबो न जायसे आपन खान इतु घर बना दु निजर लगा पुसना परा कमा परा इतु घर बनाइसिना ना अपन खान पुसना परा ना बना लगा दूसरा परा भी इतु घर बनाइ किने इनिका सफा मानु रेवरेंड मानु पास्टर्स मानु खान के आनी किने घर कारणे प्रार्थना करि दिबी इतु कोइ थाका तो गलती होबो दे इतु कारणे दुजन हस्सा परा दुजन लगा पुसना परा मेहनत करि किने कामा लगा परा इतु घर बनाइसे बोले तो ठीक आसे इनिका न होय करे दु आमी खान रेवरेंड खान के टाइम दि दिया आगे दे आमी खान पाप स्वीकार करिबो इतु पिछले हे रेवरेंड खान के टाइम दिबी ताई तो कथा कुसे बोले ताई तो इतु रेवरेंड लगा आमी बिशी ভাল লাগে ইটো মিনিস্ট্রি ইটো রেভারেন্ড লাগা মিনিস্ট্রি আমি বিশি ভাল লাগে তাই ইনিকা লাগা মানুহ একটা আছে ইটো নিশনা আজি বিশ্বাসী মানুহ খান ঈশ্বর আমি খান के মরম করে विश्वास तो আমি খান विश्वास করে जिंदा परमेश्वर के विश्वास करे जिंदा परमेश्वर के सेवा करे जिंदा परमेश्वर के आहिगना আমি খান गिरजा देता के ताकि वर्शिप ताकि आराधना करि থাকে बोले भी আমি খাन लगा नियम आदा काम खान तो আমি খান ईश्वर का वचन दे खरा करना पड़े लगा आज बिशी আছে আমি খাन क्रिश्चियंस विश्वासी मानु हुनी बोले बिया আছে हुनी बोले तिता আছে बोले भी इतो हसा কথা আছে आज इनिका बिशी আছে मोता माइकी करि किने मोता बना जाकिने तालाका दूसरा अरु साथी नि थाकी जबो माइकी हो किने दूसरा तालाका साथी थाकी जबो आज इनिका परिवार बिशी আছে विश्वासी मानु खान हुनी बोले तिता कथा আছে दे बोले भी आमी खान इनिका क्रिश्चियन करि जा आज आमी खान देखिबो पाइसे
Itu karena Hebrew chapter 6 verse 4 to 6 te ini kali kini nase. Hebrew chapter 6 verse 4 to 6 te. Oh, apuni kan Ishwar ka pohor tu bhi dikhi dishe. Apuni kan Ishwar ka pohor bhi dikhishe. Apuni kan Ishwar ka sorko bara ahara ka ashish kan bhi महसूस kurishe. वचन दे की लिखी के ना से इतु भी अपने कान पूरी से होनी से जानिया से पवित्र आत्मा लगा काम खान भी अपने कान दिखी दिशे इतु खान दे अपने कान शामिल थकी से अपने के दुकान दे महसूस पूरी से होने भी इन्हें का पूरी के ने भी विश्व मानु बार-बार तेरा का न्यू तेरा का आदान तेरा का कोठा तेरा का काम खान बरा आरो बार-बार यीशु ख्रिस्ट के क्रूस ते आरो भी लटकाई थके Crucify Jesus again and again. और विश्व मानु अपने खाना का ड्यूम, अपने खाना आदान, अपने खाना का काम, अपने खाना का कोठा बरा ईश्वर के बदनाम कुरी थके, ईश्वर का नाम के सोरम कुरी दी थके, इतु करने इनका बार-बार इनका थका मानु खान ईश्वर का मोरम पावले आरु बापना ना कुरी बिदे. Hebrews chapter 6 verse 4 to 6 सभी इनका लिखी गया है. एकदम साफा पड़ा. दूसरा मानु खान के कौन है? आमी खान के कोई ऐसे वचन हुई बिना. ए आपने खान ईश्वर का पोहोड़ भी दिखी से. स्वर्ग पर आहा लगा आशीष का भी महसूस करी से. आत्मा लगा काम खान भी दिखी से. वचन में क्या लिखी के ना से आपने खान दिखी से, हुनी से, जानी से. इनका हुई ना. आरो बार-बार अपने खाना का न्यू आदत काम खान बरा ईश्वर के आरो बार-बार क्रूस पे लटकाई थका दो. अपने खान काने ईश्वर का नाम के बदनाम हो बोले दिया दो. अपने खान होशियार हो भी दे. इनका मानु खान ईश्वर खुशी ना पाए. वचन दे लिखी देना से. एकदम सफा. Hebrews chapter 3 verse 16 to 18 इनका है आमी खान दिखी वो पाइसे दो. हाँ जानी के ने ईश्वर का कोता हुनी के ने जानी के ने पालन ना कुरा खान तो कौन खाना से आपने खान Hebrew chapter 3 verse 16 to 18 पूरी के ने चाहिए. ईश्वर का होती तो जानी के ने ईश्वर तो जिंदा परमेश्वर आसे ईश्वर एक जिंदा परमेश्वर ईश्वर आमी खान लगा जिंदा परमेश्वर आसे कोई ने जानी इतु जानी के ने ताई लगा पालन ना कुरा मानो खान तो कौन खाना से इस्राएलाइट्स खान जूत खान मोसेस परा इजिप्शियंस खान लगा हाथ परा आजाद छूट करा दी के ना ओला खान तो इतु खाना से 40 साल तक लगा आत्मा लगा लड़ाई तक लगा आत्मा लगा सफर दे ईश्वर की खुशी पावो ध्यान है तक लगा पाप खान करने तक हम मुरी से वचन तो कोई के ना से तक हम जानी के ने हुनी के ने पालन ना कुरा करने हैं तक हम नाश हुई से वचन देने लिखी के ना से Hebrew chapter 3 verse 16 to 18. Israelites manukan ईश्वर पर तखान के इजिप्ट खान लगा हाथ पर आजाद दिया दिन पर 40 साल तक लगा सफर थकी से आत्मा लगा सफर 40 साल बिराई थका ये तो 40 साल दे ईश्वर के तखान लगा ऊपर दे खुशी पावो दिया नहीं. God is not pleased with your 40 years in journey. बाइबल itu कोई ना से आजी आमी खान भी इनका इस्राएल खान निशना आजी बिशियस भी क्रिश्चियन पूरी के ने बत्तीसवां लुके ने 5 साल हुए 10 साल हुए 15 साल हुए 20 साल हुए 25 साल हुए 30 साल हुए 50 साल हुआ मानवी ऐसे प्रार्थना करें वचन हुए वचन पूरे वचन जाने चर्च जाए और भी न्यू आदत बाकी ना करें क्रिश्चियन आज भी बिशियस है इस्राएल खान निशना बाइबल में तो ही पूछ दो छो जानी के ने कोठा नामाने खान तो कौन आसे आमी परा मोरम कुरी के ने तहां के दुश्मन खान इजिप्शियंस खान हाथ परा ओलाई दिया इस्राएल खान ने आसे 40 साल आमी लोगों ने बिराए आसे बोले भी एक दिन भी आगे लगा कोठा पालन करना पड़ेगा आमी ये गुस्सा हो दिया खान जो वचन की तो ही पूछ दो विश्वास मानो आसे इतु को बोले तो एको तान न है गिरजा जावले लगा देखावा तो एको दिगदार न है हले भी वचन देखा कोई ना करे इतु आसे नामान निशना क्रिश्चियन पुरा मानु बिशु हुसे आमी खान फर्स्ट किंग सेकंड किंग चैप्टर 5 there आमी खान नामान
army commander ekta laga kisa yele dikhibo pa nisina iniga Christian kura bishi hoise ne aji ami khan laga mojude naman to ekta army laga commander ase tai kitia uniform khan cholai lobo tai kitia ta laga commander laga uniform khan cholabo tai kitia ta laga hatiar cholai gene tai kitia ta laga duty re jabo man sob bi tai ke sai gene tai ke সম্মান করে tai ke respect করে ও সবল একদম ভাল ta laga uniform khan ekdom smart bible par kushe tai to ekdom smart ase ekdom smart madu tough manu ekta ase kushe tai kitia ta laga commander laga kapra tu lagai lobo aru tu lagai gene hatiar khan lui gene ta laga duty re ja hume de sob manu par tai ke sai gene tai ke ekdom সম্মান kore ekdom tai ke sai gene aya ami khan laga tu commander nisna bi hobo nom chai ho ini ka akha pura manu bi bishi thake adu bi bible par ki kushe tai kitia wapas ahi gene tai laga kapra du khuri dibo tai leprosy bimar manu ekta ase kushe chamara laga bimar kitia kapra khan du khuri dibo tai nijir ki bi sawo na para laga manu ekta thakise aji iniga naman nisina Christian kura bishi ase nei bahar te sabole bishi sundur bahar te ekdom bhal Christian ase adu bi bitor de lektara hogine lobo na parya ঈশ্বরকে লব না পারা ঈশ্বরকে চাব না পারা লাগা খ্রিস্টান আজি বেশি আছে আমি খানা বলছো এইটো কাৰণে আজি আত্মানে আগে বাঢ়িব নাপাৰি কেনে আছে এইটো কাৰণে আজি নাগা মানুহ আমি খান আগে বাঢ়িব নাপাৰি কেনে আছে এইটো কাৰণে আজি আমি খান দুসৰা না চাবি আজি নিজৰ কি বিচাৰিবি নিজৰ কে চাবি আপুনি কিনেগা খ্রিস্টান কৰি কেনে আহা আছে আপুনি এটা লিডাৰ হৈ কেনে আহি থাকিব পাৰে আপুনি এটা প্ৰেছ এণ্ড ৱৰ্শ্বিপ লাগা একটা টিম হৈ কেনে আহি থাকিব পাৰে একটা pastor হৈ আহি থাকিব পাৰে মানে আপুনি কিনা ঈশ্বৰ লগা কাম কৰি আছে এদিন আমি খান সব লগা হিচাপ কিতাপ ল'বলৈ আছে বিশ্বাসী মানুহ সামনে একটা আহিব বচন পৰা কৈছে এইটো দিন দে আমি এইটো পৃথিৱীতে থকা সময় দে আমি কি কৰি কিনে আহিছে এইটো খান সবটো দ্য লিভিং বুক তে ৰেকৰ্ড কৰি আমি খান লগা এক্সপেডিশ্যন বৰাবি বেছি ঈশ্বৰ লগা কথাটো লৈ কিনা সব ওপৰতে ফিট কৰি দিছে পেট ভৰ্তা কৰিবলৈ দিছে আত্মা পানে ঈশ্বৰ লগা নাম মঞ্চা কৰি কিনা দেখিবি থেংকছ দি আছে এইটো নিচিনা ঈশ্বৰহে আৰু ঈশ্বৰ লগা পবিত্ৰ আত্মা লগা শক্তি তাকত আপুনি লগা জীৱন দি থাকি কিনা আৰু বিয়া লগা 3 টাইম দেবি মানুহ লগা আত্মা হৰাই কিনা থাকা খানকে বজাব পৰা লগা ঈশ্বৰ লগা শক্তি তাকত আমি লগা জীৱন ওপৰে থাকি কিনা এইটো বৰাবি ডাঙৰ কাম কৰি যাবলৈ কাৰণে বিশ্বাসী মানুহ লগা প্ৰাৰ্থনা আপুনি লগা ওপৰে ৰাখি দি আছে আজি আমি খান কিমান জনে আহি কিনা ঈশ্বৰ লগা কথা শুনিছে ধুনীয়া নিচিনা আমি খান বি মন্দিৰ ৰাখি কিনা বিশ্বাস পানী পালন কৰিবলৈ কাৰণে আমি খান কোচিছ কৰিব পেটো আপুনি জনাই দি আছে ওপৰে ধুনীয়া গান ওপৰে ঈশ্বৰ লগা আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ কাৰণে আমি গান মিলি কিনা 3 বাৰ ঈশ্বৰ লগা নাম উচ্চাৰণ কৰি দিব Jehovah say, Jehovah say, Jehovah say. Jamikan word of thanks to Jabo Pastor Adule Meta, BHC founder, Humoido Taigitiasi. Hallelujah. Praise the Lord. Ajibra first time I see Kwakan ever have it all. Fuck money ever came for the day. It's all the thanks 2014 bra. It's 2024. It's running Jesse. It's on bra. But I when I eat logina aha tane na moi koi day. Kun nutun I say aha to tabi kuledo. But I when I nutun I day. Na itu ane baba jaga tu bishi thanks ase. আজি কিমান আজি বার ফার্স্ট টাইম আছে কইনা আগান আপনি খালি বেশি থ্যাঙ্কস আছে খালি আজি একলা নহয় আমি গা আল্লাহ বড় তুকতু ঈশ্বর লাগা কাম কৰিব কইনা লাগা আগে দিকে কইছে আৰু মান ঈশ্বর কাম কৰিবলৈ কাৰণে আইছিলে না ইদনে পিছে দিন দেবি আহি কিনা আৰু মিলি কিনা কি হলিবি আৰু কইনা আশীর্বাদ কৰিলে কইনা আপুনি আজি বড় আহা গান ঈশ্বর আপোনাৰ সকে আশীর্বাদ দিলে কইনা জানাই দি আছে প্রেজ লর্ড আৰু ঠিক আছে মই এতিয়া টাইম বি যায় যাছে এইটো কাৰণে মই এনে সরকার পৰা লৈ দিলে দে প্রেজ লর্ড অর্ডার সার্ভিস তে ইমান জুম নাম দিছে না গানা খানো দিবি
আৰু বাইবেল ৰিডিং না কিমান যোন নাম দিছে আপোনাৰ চকে থেংক ইউ ঈশ্বৰৰ পৰা আপোনাৰ চকে আশীৰ্বাদ দিবি আপোনালৈ মিনিষ্ট্ৰি দিবি আশীৰ্বাদ দিবি দেই পেনা এইদিবি আপোনালোকে জনাই দিছে এবাৰ ক্লেক মাৰিব আৰু এতিয়া আমি লগা লিডাৰটো তাইবি ঈশ্বৰৰ মৰম পৰা আতিলালা নাম দিছে হলিবি তাই আহিবলৈ নাপাৰে হলিবি তাই একদম খুচি পৰা কমপ্লেইন বি নাপাৰিকিনা আৰু আহি দিকিনা আমি অলপ চাৰ্ভিচটো ভাল পৰা আত্মাৰ পৰা লিড কৰি দিয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰে তালা ওপৰতে তালা মিনিষ্ট্ৰি তালা ফেমিলি কৰিবি আশীৰ্বাদ দিবি দেই পেনা এইদিবি তাইকে জনাই দি আছে এবাৰ ক্লেক মাৰিব আৰু কোৱা নিচিনা আমি খানা স্পীকাৰ না মই দুসৰা খান নাম নকওঁ দেই হলিবি তাইতো আহিছে তুমিও ক'বলৈ লাগিছে না নাগালেণ্ডে কিমান পাষ্টাৰ আছে হাম্বলটো তাহান তিনিজনে আছে দেই এইটো খবৰ পাইছে দেই ফাৰ্ষ্ট লং এইটো নিচিনা তাই আজি আমি খানা পিছে আহিবলৈ পাইছে কোৱা নিচিনা আমি ফেচিলিটি বি ভাল নাই ঘৰ বি এনেকা জাগা বি এনেকা হলিবি হাম্বল না একদম হাম্বল হৈ কিনা ডাঙৰ চাৰ্চ বি নাচাই কিনা একদম ফেচিলিটি বি নাচাই কিনা আজি ঈশ্বৰ লগা প্ৰগ্ৰাম এনেকা আছে দেই কোৱা দিওঁ এনেকা আমি খানি বি মৰম কৰি না ঈশ্বৰ লগা প্ৰগ্ৰাম আছে মানে এছে কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি অলপ পাষ্টাৰ আব লাগিব বেছি থেংকছ আছে ঈশ্বৰৰ পৰা তাৰ লগা মিনিষ্ট্ৰি আৰু তাৰ ফেমিলি ওপৰিবি আশীৰ্বাদ দিবি মানে এইটো জনাই দি আছে এবাৰ আৰু ক্লেম কৰিব আৰু আমি খানাগা নজৰ পৰা তাই সদায় মহিলাৰে আহি কিনা মধ্যে মতো কৰি দেই না মহানগা কাউন্সিল খানাগা লিডাৰ্ছ খান হৈছে এইটো কাৰণে কেতিয়া আমি খান প্ৰগ্ৰাম থাকিব তাইকে মাতিব কেতিয়াবি তাৰ নকৰি দেই না কিমান কাম থাকিলিবি কিমান কি কৰি থাকিলিবি তাই নাম দিছে বুলিতো ঈশ্বৰৰ প্ৰগ্ৰাম এনেকা আছে দেই ক'লেতো দাঁত দেখাই নাই যায় দেই না এইটো কাৰণে ঈশ্বৰে তালা ফেমিলি তালা মিনিষ্ট্ৰি দিবি আৰু আশীৰ্বাদ দিবি পেনা জনাইছে চব এবাৰত আৰু এতিয়া ৱৰ্শ্বিপিং না আমি লগা লোকেল চাৰ্চতে আমি পাষ্টাৰ আৰু পাষ্টাৰ নি আছে দেই ফাৰ্ষ্ট লং এইধৰণে মেডাম কালিচাক এবাৰ খাৰ হ'ব চব মানুহ বি নাজানি নাথাকিব পাৰে মহা লগা লোকেল চাৰ্চতে পাষ্টাৰ আবিলে লগা মেডাম আছে দেই সেইটো কাৰণে তালা তিনখান আনি কিনা বা পৰা আমি সাংগে আৰু ৱৰ্শ্বিপে লিড কৰি না আমি সাংগে আত্মাৰে আৰু আশীৰ্বাদ ল'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে আমি তাইকে বি থেংক ইউ চব মানুহ এবাৰ আৰু ক্লেম মাৰিলে আৰু আজি আমি গান লাইক আমি ভাল পৰা থাকিয়া সাউণ্ড চিষ্টেম বি ভাল পৰা থাকিয়া না আৰু প্ৰগ্ৰাম ভাল পৰা ল'বলৈ পৰা দিন বি ভাল পৰা ল'বলৈ পৰা এইটো লগা প্ৰাৰ্থনাটো প্ৰায় হোৱা এখন আছে দেই না তাহান কালি ৰাতিৰে পৰা আহি কিনা ঘুমাই কিনা আজি লগা দিন লগা প্ৰগ্ৰাম কাৰণে তাই তাহান পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিছে দেই এইধৰণে তাহান লগা ফেমিলি বাচ্চা গান মতা গান কিবি না ৰাখি দি কিনা তাহান ঈশ্বৰ লগা প্ৰগ্ৰাম আছে কোৱা নিচিনা একদম মন দি কিনা আহি কিনা মহানা প্ৰগ্ৰাম কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে দেই এইধৰণে আজি তাহান প্ৰগ্ৰাম পৰা আমি ভাল ভাল চলাবলৈ পাৰিছে এইধৰণে তাহান কিবি থেংক ইউ চব মানুহ ক্লেম কৰে দেই প্ৰেজ লৰ্ড আৰু আজি এটা প্ৰাৰ্থনা এটা কৰিবলৈ মন থাকিছে মোলা চাইটোৰ পৰা আজি লগা বস্তু আমি দেখোন তাই লগা নাতিনি খামৰা তাই ভাল কথা আমি খান লগতে আহি কিনে কৈ দিছে মই বিশ্বাস আছে বেছি মানুহ ব্লেছিং হৈ কিনে থাকিব আমি খান বিশ্বাসী মানুহটো কেতিয়া আয়া আপুনি ইমান ভাল আছে আপুনি কোনাটো ঠিক আছে ক'ব এইটো তাৰমানে একদম খুচি থাকে হ'লেও বাইবল পৰা কেতিয়া সঁচা দুখ হয় থাকে না হ'লে আজি ইমান ভাল কথা কৈ দিছে এইটো সঁচা আছে কোন মানুহ এইটো লৈ কিনে পালন কৰিব তাইখন ব্লেছিং পাব বোলে বিবি এইটো কৈ দিয়া আছে আমি খান সৰু টাইমতে চাৰ্চটো চব জেগাতে একেই নহ'বি পাৰে আলাগ আলাগ খ্ৰীষ্টান চাৰ্চ হ'লে চলাই কিনে আহি থাকে হ'লে লৰ্ড চাপৰটো কোনোবা জেগাতেতো আমি খান আজিকালি কেৰেছমেটিক চাৰ্চেছ খান দিয়ে হ'লে বাইবলিকেলতে কি আছে এইটো সি চলাই কিনে যা বেছি আছে কোনোবা জেগাতে হ'লে এক সালে একবাৰ বি লৰ্ড চাপৰটো প্ৰভু বস্তু নাখাই কিনে বি এনেকুৱা পাৰ হোৱা লগা থাকে নহ'লেবা এনে জাষ্ট বাপ্তিজম প্ৰগ্ৰাম থকা তাৰমানে সি খা লগা এনেকুৱা বি হৈ কিনে থাকে হ'লে বি আজি এইটো কি নিমিত্তে খাইছে এইটো বি মই খান বাইবল পৰা অলপ চাই কিনে আৰু মই খান বেছি লম্বা নহ'ব আমি ইয়াত ঈশ্বৰৰ কথাটো শুনি লৈছে আৰু বাইবল পৰা অলপ খাতা কৰি কিনে পঢ়ি কিনে আমি খান
প্ৰগ্ৰামটো শুৰু হৈ যাব দেই আমি খান John chapter 6 verse 53 de sabole mon ase John chapter 6 verse 53 de sabole mon ase titia jisu tai khan ke koise moi tumi khan ke hossa kobo tumi khan manu laga putra laga khun mongso na khaile mane na khaile mane na pile mane tuma khan laga antor de jivan tu nai ঈশ্বৰ লগা খুন মংসটো না খাইলে মানে আমাক লগা ভিতৰে জীৱনটো নাই বুলি কোৱা আছে নম্বৰ আৰু 54 নেক্সট তুমি চাব যোন আমাৰ মংস খায় আৰু আমাৰ লগা খুনটো পিব ইটো অনন্ত জীৱন আছে ৰে আৰু মই হেক দিনতে এটুকে উঠাই জিলাই উঠাব আছে কোন আমাৰ লগা খুন মংসটো খায় ইটো অনন্ত জীৱন আছে আৰু হেক দিনতে হেক দিনটো আমাৰ পেট পৰা জন্ম হোৱা কাৰণটো এক দিনটো পৃথিৱী ছাৰি কিনে যাব দেই হ'লেবি কোন মানুহ ঈশ্বৰকে বিশ্বাস কৰি থাকিছে এইটো একদিন ঈশ্বৰৰ পৰা আমাক জেলাই উঠাব 55 তেৰ একবাৰ চাব কিলে মানে আমাৰ মংস আচলতে খা লগা আছে আৰু আমাৰ খুন আচলতে পিয়া লগা আছে দেই মানে খা লগা আছে আমি কিন্তু সবটো খাই গৈ পিছে গ'লে মানে এইটো হিন্দী আছে হিন্দীতে পিয়া মানে এইটো পানী খা লগা চৰ্বত হবে কি হবে খা লগা আছে আজি আমাৰ লগতে থকাটো একটা জুচ হ'ব পাৰে একটা বিস্কিটে হ'ব পাৰে হ'লেও ঈশ্বৰ কৈ আছে তাই লগা নিয়ম তাই কৰিবি কোৱা লগা আমাৰ কৰাৰ কাৰণে আচল এইটো আমাৰ লগা গাঁৱে আছে দেই আমাৰ লগা খুন আছে তাই এইটো কৈ দিছে আমি এখানে আৰু 56 তে চাব যোন আমাৰ মংস খায় আৰু আমাৰ লগা খুনটো পিব তাই আমাৰ অন্তৰতে আৰু মই তাৰ লগা অন্তৰতে কোন প্ৰভু বস্তু খায় আমি গান ঈশ্বৰ অন্তৰ ঈশ্বৰ আমাৰ লগা অন্তৰতে আছে বুলি কোৱা আছে যদি আপুনি আৰু আমি লগা অন্তৰতে ঈশ্বৰ থাকিলে আপোনাৰ লগা বিমাৰ अपना लगा दुख अपना लगा चिंता सब हाराबो ईश्वर যদি আমি লগত থাকিছে মানে ইটো গান সব পৰাবি আমাক ছুটকাৰা পাই যাব ইয়াৰে 1 Corinthian তেবি আৰু একবাৰ চাবলৈ মন আছে ইটো কাৰণে 1 Corinthian chapter 11 verse 27 আৰু 28 কি কৈ আছে এটো কি সব বলছে কারণ এই জুনবি ইটো রুটি খাবো আৰু ইটো কাপ পৰা পিব মন ঠিক নহয় কেনা পিলে তাই প্ৰভু লগা গাও ফেলে শরীর ফেলে গলতি হব আৰু প্ৰভু লগা খুন ফেলে দোষী হব ইটো কাৰণে ইয়াতে কোৱা আছে ওপৰৰ হেডিং দিবলৈ এক্সামিন yourself ইয়াতে ক'বলৈ মন যাটো হলে মানে আমি খান বাপটিজম নলোৱা মানুহটো খাব নপাৰিব আৰু চাৰ্চতে নাম ফিলাই গেলা থাকা খান খাব নপাৰিব আৰু ইটো লগা পিছে দে আপুনি নিজেকে ভাল বৰা বিচাৰি লবি যাঞ্চ কৰি লবি এনেকা হৈ গেলা খাব ইয়াতে কোৱা আছে 28 তে কিন্তু যোন মানুহবি নিজেকে ভাল বৰা যাঞ্চ কৰি লবি আৰু এনেকা হৈ কেনে ইটো ৰুটি খাবি আৰু ইটো কাপ পৰা বিবি বলে কৈ আছে দেই আমি খান যদি ভাল বৰা যাঞ্চ কৰি কেনে খাইছি বলে মানে ঈশ্বৰ লগা মৰম আৰু ঈশ্বৰ আমাৰ অন্তৰতে আমি ঈশ্বৰ লগা অন্তৰতে থাকিব বলে আমি খান ভাল বৰা শুনি লৈছে এইটো কাৰণে আমি খান একটা প্ৰাৰ্থনা কৰিব আমাৰ লগতে মদত কৰিব দুজনকে নামাতা আগেৰে আমি খান নিজৰকে এক্সামিন কৰিব আজি আমি খান ঈশ্বৰ লগতে এটা পঞ্চা খান আমি খান কৈ কিনে প্ৰাৰ্থনা কৰিব দেই বাৰ কি লগতে প্ৰে কৰিব দেই Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, glory, so, hallelujah, oh, so,
আছে এটো লৈ কেনে খাবি তোমাক কাৰণে দিয়া আমাৰ লগা শৰীৰ আছে তোমাৰ খান মই কি এটো ইয়াত কৰি থাকিব নিমিতে তেনেকা কৰি থাকিব বলে এটো গতি উঠাই কেনে ভাব কৰিব দিছে কৈছে কাৰণে এটো খা পিছৰে গতি বি খা পিছৰে আৰু বি কৈছে এটো কাপটো উঠাই কেনে কৈছে এটো আমাৰ লগা খুন লগা নতুন লগা অৱস্থা আছে যেতিয়া তুমি খান এটো কৰি থাকিব মই কি ইয়াত কৰি থাকিব নিমিতে এটো কৰি থাকিব বলে এটো কৈছে কাৰণে আমি খান একবাৰ এটোকে প্ৰাৰ্থনা কৰি কেনে তাই খানকে ভাব কৰিব দিব ৰুটিটো ইফালে পৰা ল'ব ফাৰ্ষ্ট ল'ব এইটো পিছতে ছেকেণ্ড দ এইটো পানী জুচটো ছেকেণ্ড ল'ব দেই এইটো মানে 3 বাৰ প্ৰেছ ল'ব কেনে মই Praise the Lord. Mukhan itya program khatam hoy na. Khode wapas chai ase. Mala party khan sabi. Women power, women of God. Ina Bible bra kari banai. To Bible bra jabo. To ake di pa ko na nai sabo. Ina purna chai ase. Mang khushi bra program attend kurna jai ase bishi blessing paina so manu jai ase de apni khan ke bis ke blessing kore dibo